ne yibo neb nins n be b réseau sociaux zuga neb nins n kõt b information sõmsa neb nins n encourager b jeunesse ne tʋʋma tɩ tʋʋm dãmba kẽng n taoora n pʋʋs n be ne yãmb fãa gilli pʋʋs n be ne video fasu Amad ligd rãmba neb nins n kõt b information rãmba fãa gilli n pʋʋs n be ne yãmb fãa gilli la tõnd kõ yãmb message bile nurumda yibe wa tũud ne y talõ bal tãodba taood dãmba wɛɛga tõnd rikda kɩba y réseau sociaux zugu bal taood dãmba na Arachid Bansi discutation wã tõnd sẽn get tɩ paas rãmba zuga sɩda tõnd n kẽnda tõnd yaa y talõ supportɛɛmba tõnd yared zoɛɛmba tõnd yared tẽngã tõnd sũy noomã ne y talõ bal sãn loog woto ha tɩ sɩd wik b meng n tãosẽma ha tɩ ya sõma sẽn zẽk supportɛɛmba zutu tõnd kẽng Cameroun n tog n tãoonda magd d wala d na n paama wala coupe n paam étoile tɩ bɩd d maillot zugu tɩ tõnd me kẽnd ha tɩ tõnd me zuta zẽk ha tɩ tõnd sũy noome la wẽnd pa pʋɩ tɩ yaa d rẽ kɩta pʋʋr la b n da kẽng ne nakẽnd ning sã ne bala tõog wɛɛng wã tõnd da ya rãmba la bad n kẽng Cameroun tɩ n konga 2023 wã wat n ya Côte d'Ivoire pa na ne nan kell n kẽnga nakẽndr kãngã zugu yãmb meng na yãmb tɩ zemse tɩ d raaba pidi la rasmã noorã information nins n lebg n wat b tɩ tõnd fãa kelgd wã ana kẽem sõnga Rachid Bansi n da rɩk nakẽndr ya taa na sõnga ekipa n tall d zoɛɛm sõms n wat tɩ ekipa pʋgẽ hal y sõngd ekipa tɩ balla kẽng taoora no-kɩɩmd n zĩnd b ne taab sʋk tɩ yaa wʋm t'a pa rat n kẽb taab ne sʋke la sã yaa ne tõnd sẽn get yẽnda wa yaa sũ-kĩigre neb nins n yetɩ b kisa Rachid Bansi n pa rat tɩ Rachid Bansi pẽneg y talõ ekipa tõnd yen geta yẽ ya wa sũ-kĩigre sɩnõ sã yaa ne nakẽnd ningd kẽem sõngã n dɩk n ya taa na sʋte ne yaa ekipa ya wẽnd la pʋ-pɩɩlem ning la sẽn dat n tʋm ya wẽnd la ekipa nan kẽng taoor yĩng la n rat n tʋm ya Burkina nin-buiidã fãa gilli zug zẽkr yĩng la sẽn dat n tʋm la sã yaa ne tõnd magbẽ yãmb da sõmbame n da bas yã n da sõnga ba y pa na sõnga ne ligdi sõng yã ne doose la y encouragea tɩ yẽ me tʋʋmda a rɩk nakẽnd ning la tɩ sõng yãmb n ya Burkina nin-buiidã fãa gilla bɩ tʋʋmda kẽng taoore tɩ yãmb me a tʋʋmda sã n kẽng taoor tɩ wẽnnaam zẽka zug tɩ yãmb me sã n wa yetɩ n be beooga histoire dãmba pʋgẽ b wat n yeelame tɩ Burkina ancien joueur Rachid Bansi a zuya balla Burkina ekipa pʋgẽ le lebg n le rɩk nakẽndr kãngã ekipa pʋgẽ ha tɩ zug zẽkr be be ha tɩ Burkina balla taood dãmba a supportɛɛmba nong b balla ned fãa zug zẽka la kẽ neb nins n yetɩ b pa rata d kẽem sõng a Rachid Bansi a paoos kãngã zuga ya sũ-kĩ neba sũ-kĩigr sɩnõ ned pa tar yel-kãngã võore la sã yaa ne tõnd supportɛɛmba b sã n yet b na yiisa a Rachid Bansi a paoosã zug zĩ-kãngã n da rat n dɩk nakẽnd ninga b sã n yet b pa sake tɩ b na yiisa la be y sã n dɩɩme Burkina balla sãam zug la sẽn dɩk woto parce que y rat n sãama ball la y sã n yara Burkina y sã n nong y tẽngã
vi bahi balla ti balla ken normal wa han shingin ken model la ira sham balli nyam me nganyan patar yamba nyam wat ni discours kan balle joueur ya wala yam datta me nyam di kay équipe man tili wala commerce datu fandi sinon pas autre ner fa miya han tum la ninga ti ken tawra sinon ya ana ancien joueur burunde wa équipe pour yetena ndika na kender kanga buri chene nananda ambar ken songa Rashid Banchi han shinga me ya me Hervé Kofia gardien kasonga be Burkina hat nyam fa jet la an sabab minga wa équipe burun tanti wenam song ta libre li tala tabin yiro to me ngaw la yam handa tum pap kwer kanga sam nyam ba wada me bi biam ba wada tiyan so ba me ta pusuk tiyan mo pap sam la yam libre yikini fondation nyam fondation ni nyam la tinka apana yikmengo fondation na shingim la pana baasi donc biton yeshuwa basiya Rashid Banchi takili yan sa même sur le jour til shootina ni dosi la jilum sonno doam batar moyen na shootina me biri kilen bidninga dosi ta handik na kende ning la to song etalon cheng tawri tan me jugujek maintenant pas mal never find yemul maintenant pas mal never jukti yemul donc kina ne mbuire jilli ko so ben yam fan ya wutu riju shushu kiri ya wutu net la net ni fa ha ya bum la bum ni ya gwam wat ni gwam ya jam ha ya shushu tin cheng tawri ti ya neben tigum ta ba man shushu to ti cheng tawri ya yan so boni nuti yan so boni nuturi klam ta ba kum me ha ratin chen suka ti yam jindi yan so blika yam ta so ti yan so blika yam ta so ti yam fa jin ta si gisi yam na mi kam ti liyan gomde la yam na riki chene ti yella shirmano donc genre shukira ni tum damba suka la ba ner fan tum la nim ti tum la chen tawri ti ni tum damba pa mi chen tawri ti shukira la ham ngare ti idealen ken wutu ti yela fa batal fon ti tar kingrin kenga den ti ketum beni même shuki kanga juti il faut yima tar wi woron tar wi woron ti ba bawde yul soji la wena ko yul soji sinon c'est pour vous dire vrai moi seulement j'aime Rashid Banchi, j'aime ce qu'il fait pour la équipe Burkina, j'aime ce qu'il fait parce qu'il mérite. Moi je le supporte, je suis derrière lui. Je suis derrière lui, je fends de ce qu'il fait. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Maintenant, quand j'aime son. Oui, j'aime. Merci beaucoup.